maghisgot kita og pagtuo, faith. Number 1, ang tulo ka elemento sa pagtuo. Unsa man yung tulo ka elemento sa pagtuo mga higala? Ato diri na pasuportaan sa bersikulo. Nag-ingon siya sa Hebreo 11:1. Nag-ingon siya, may pagtuo kita kung hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong lauman o bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios. Nasiguro nato nga madawat gayud nato kini. So na siya no. Unsa ganito? Ang pagtuo di sa Hebreo 11:1. Ang pagtuo daw kita kung hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga ginalauman. Ubisan wala pa nato makita, gitawag siya ba walk by faith and not by sight. Unsa man na siya? Gitawag ba og ang kana daw nga walk by faith kanang mga butang nga gituuhan bisan wala pa pero imo na nagituuhan nga nadawat na nimo. Munang walk by faith. Amen. So gitawag siya ingon ba bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios, nasiguro nato nga madawat kayo nato kini. Amen. Para sa itong pag-alagad sa Ginoo, nagatuo ta nga si Jesus Christ mo ang Dios nato. Di ba wa pa man nato makita atong ginatuuhan nga kana moabot sa future, moabot sa panahon nga sa atong kinabuhi nga nituo ta nga naay Dios kasi wala pa na nato makita. Kaya ang Dios nato dili makita. No? So, muna nga to, nagalakaw ta diha sa pagtuo. Okay, ang pagtuo daw, na magtuo ta sa mangbutang, wala pa nato nakita mo na pagtuo. Dili kay to si is to believe ta. Dili pas kan Tomas ba, example, ingon nga, si Felipe, naingon si Felipe nga, isakto na, ipakita ka na mo ang amahan, insakto na kanamo na makita na mo ang amahan. Ningon dayon ang Ginoo, o Felipe, kadugan na to nagkita, kadugan na tong nagkuyog, wala gyapon kakaila sa amahan. Ang amahan ani akan ako, kung ako ang naasamahan. Kung dili ka mo tuo, tanawa kong mga buhat. Ba? Muna nga gitawag siya walk by faith and not by sight. Kay sa realidad yun, ang kining naa sa kalibutan, ana siya mutuo kung makakita siya. Pero diri sa Ginoo lahi, mutuo ka. So wala pa nimo nakita. Sa margos itong paghigugma sa Dios, atong gihugma ang Ginoo. Sa unsa pa maagi? Atong mga naas palibot nga mga katawhan, higugmaon. Kung sige nga, kung dili gani ka mahigugma gani sa imong silingan, sa imong mga palibot, no? Paghigugma sa inigsoon, di gani na nimo, wa gani na nimo higugma, how masunod na sa Ginoo. Gugma sa inigsoon, wala gani na nimo daw higugmain. Andin na, masa pa ka ng Diyos hindi mo magkita, di o ikaw na higugma. Ang pagpamatuod, ikaw na higugma sa Diyos, naakay paghigugma sa imong mga kasilinganan, sa una sa tanan sa pamilya. Gugma nga inigsuon. Amen. No? So, muna siya. So, adunay tulo, nag-ingon siya tulo ka elemento. Karon ang pagtuo, pagsalig sa pagtuo, ebidensya sa pagtuo. Okay, arita sa karon ang pagtuo. Karon ang panahon sa pagtuo. Ang pagtuo dili ugma kagahapon o sa umaabot kung dili karon. Mo din ang pagtuo. Karon nga buhi pa ta. Tibaw pa ta mga lagad sa Ginoo.
O dili ugma, kay ugma wa ta kabalo kanus katagpaon sa Dios. Unang karon gyud ang pagtuo. Nakabati dayon ka karon dayon tuo sa Ginoo. No? Number 2, pagsalig sa pagtuo. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang atong gipaabot o gilauman. Ang pagsalig sa pagtuo diha sa Dios nga kita mosalig kaniya tungod sa iyang letter A, gugma. Letter B, gahom. Arta sa gugma. Atong makita diri sa gitawag siya gawang pagsalig sa pagtuo. Atong tan-awon diri sa Juan. Unsa giingon diri sa Juan? Juan 3:16. Juan 3:16 nang iyon siya diri no. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinon o kinabuhi mo lay katapusan. Muna siya no. Muna unang lakang gugma si Jesus Christ na higugma kanato. Ang Dios na higugma sa kalibutan ipadala niya si Jesus Christ din sa kalibutan aron pagtubos kanato. Muna yung pananang gugma no. Gihugman niya ang kalibutan ug katawhan na ang buto pasabot ni anak no. Ang katawhan kana unya tungod kay nahigugma mo siya sa katawhan ang iyang pada sa 8:32 atong tanawon atong basahon nag-insa sa Roma 8:32 nag-ingon siya wala niya ihikaw ang iyang anak hinuon gihalad niya kini alang kanatong tanan kon gihatag niya ang iyang anak ihatag usab niya kanato ang tanang butang. Unsa? Gihatag man sa Dios ang iyang anak. So, gihatag po niya ang tanang butang atong gikinahanglan. No? Tanang butang. Daw sa dili man makita nimo sa realidad, no? Pero gitawag siya ingon nga di jud ka biglaon sa Ginoong datuon dayon ka. Ipahinahinay rin na sa Ginoo sa imo pasinati ba. Kada si biglaon ta ug dato diretso. Mo-incline ron niya nga itong mga pagbati. Mabaylo bahin na itong pagbati nga ito sa butang nga ito sa Ginoo. Muna nga hinay-hinay gud ang panalangin mo sulod. Amen. Inana gid na ang higala. Glory to God. Makiangayon gid ang Ginoo. So 39 Nayong sa garing 8:39 Roma gyapon nayong siya kaya na siguro ko gayud nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon nga ang mga anghel o mga demonyo ang mga panghitabo karon o ang mahitabo sa umaabot ang mga may gahom ang mga may anaa sa ibabaw o sa ilalong sa kalibutan o bisag unsa pa nga mga buhat sa Dios dili makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Unsa ganito? Tungod sa gugma walay makapahimulag kanato no. Basahon na po pagbalik kay na siguro gayud nga walay makapahimulag kanato wala joy makapahimulag kanato bisan pa sa atong mga kalusdanan bisan pa sa atong mga kasayod kada bang maabot bitaw ma-worst ang kinabuhi painong paginasulayan lang kita sa Ginoo ni ana no bisan pag hasmagan ka diag unsay mahasmag kanimo
tungod kay lagi pinili tas Ginoo. Unya, tungod lagi kay masinugtanon ta sa Dios. Gibutangan ta si Ginoo kasing-kasing masinugtanon. Kay dili ni arang mahimo sa tawo. Mo bitaw na ang kaluwasan dili gyud na buhat sa tawo kun dili buhat sa Ginoo. Nag-ingon na gusto ko ug kinsa tong yang gustong kaluy-an sa Dios. No? Bisan pag unsa ta ka masalaypon pero dili nato tuyoon. Muyanang sad ta sa sala. Kay balo naman ta unsang dalan atong subayan. Dili gud lalim. Dili lalim atong atong pagtuod sa Ginoo. Sige, ingon bisan pag unsa ka berde sa atong sala, luwason kita sa Ginoo. Sa unang panahon, kato si Moses nakapatay man to. Pero wala na pasabot ha, napatay tag taon. Wala ba ito matuyo? Ay inana ba? Sala ang wala, dili mga tinuyo gani. So, maniging na ikaw gid ang gipili sa Dios para muhawas ka dihang dapita para manibagong buhay ka. Wala na nag-ingon gipili ka sa Ginoo, mayanang gyapon ka sa sala. No, kung nag-ingon na hukasan na ang daang mga butang, ang daang mga karakter nga dili maayo ba pamatasan o isulob ang bagong pagkatao, no? Mao ang kinaiya ni Kristo atong isulot. 9 fruitful of the Holy Spirit. Sa may 9 fruitful of the Holy Spirit mo na itong gugma, kalipay, kalinaw, pailog, paubos sa kagalingon, holiness, kindness, gentleness, self-control, pagpugong sa kagalingon, pasensya, nakikalinaw, kalipay, gugma. No? O, tawag siya holiness. Na siya. Munang 9 fruitful of the Holy Spirit. Munang ato gusto sa Ginoo nga makatunang gina nato. Munang ato jud nga ipa-star sa atong kinabuhi. No? Amin ba? Sunod. Na walay makapahimulag ka nato. No? Walay makababag ka nato. Bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o mga demonyo, ang mga pangitabo karon o mga mahitabo sa umaabot, ang mga megahome, ang mga anaa sa babaw sa lalom sa kalibutan o bisan unsa pa nga mga binuhat sa Dios, dili makapahimulag ka nato gikan sa iyang gugma. No, klaro. Sumo na siya gahom, arita sa iyang gahom. Walay makapahimulag ka nato kung dili lang kita mobitiw kita nahibalo sa pulong sa Ginoo. Kung dili lang kita mobitiw, walay makapahimulag ka nato. Arita sa gahom. Letter B, agugma. Lucas 1. Sige, nandito sa Lucas 1. Maabot mo mga kasakitan, dili na makabulag ka na to. No, kung kita matinud-anong ka, no, diya sa Ginoo. Maabot man sa punto nga, murag, dili na bagid maayo. Pero, kung ingon nga, naalantay gikuptan nga pulong sa Ginoo. Hallelujah. At tugid kanon ni pamalandungan ang pulong sa Dios. Ningon siya sa Lucas 1:33. Naingon siya. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ang iyang gingharian mulungtod sa walay katapusan.
Buhari siya ang Jacob. Sa kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan ang iyang gingarian, mulungtad sa walay katapusan. No? Kini si Jacob, bitaw siyang mo ni Job, Hudiyo ba? So kita, nadugtong ta sa mga Hudyo sa espirituhanon nga bahin. No? Mamto ilang kaliwat, mga Hudyo. May di man ta mga Hudyo. Kaliwat mo ito ng Hudyo. Job. So, kita, nadugtong ta dito sa mga Israelites sa espirituhanon nga bahin. Wala siya, no? Arita sa Salmo. Sige mo sa Salmo. Salmo 115. Ayan siya. 3. Salmo 115:3. Ayan siya. Ang among Dios ana sa langit, ug buhaton niya ang iyang gusto. Ang ato daong Ginoo naa sa langit. No? Wala, ang atong Ginoo wala din is gitawag sig ingon ba nga. Ang atong Ginoo gamhanan. Tag-iya sa universo, tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tanang may gininhawa, tag-iya sa tanang butang ang atong Ginoo. Gamhanan siya, milagroso siya. No? Tag-iya sa tanan. No? Wala na buhat, dinis kalibutan, o dito mo sa universo, dili gikan sa Ginoo. Sige, ulog eh. Hallelujah. So, ing ana, gamhanan ang Ginoo. Pero atong makita ba, kung atong mabati ba madungog, na ay dili mo tuo sa Dios. Ampuanan pasag na sila. Na mag-ampo ta lang nila. Muna dako kahimuan ng taong pag-ampo sa taong matarong. Dako ang kahimuan sa pag-ampo sa taong matarong. Pag-ampo ta nila, mutuot ta sa Ginoo. Di man ta makaabot kanila, pero ang atong mga pag-ampo, magpadala unta, Lord. Sige hon, mag-ampo ta sa magbubuhat. Mga kana silang mga tawhana, maluwas, ug magpadala, mag-ampo ta, magpadala ang magbubuhat ngadto sa katawhan nga kinanan og kaluwasan nga adunay mga mensahero muna atong ituaw sa mga pag-ampo. Sa panahon sa panag tigom, sa panaghiusa ba, kunya aron ito sa nato sa mga pag-ampo, kita ang mga hanig sa mga pag-ampo, no? O naamay na prayer na personal, pas na ni inasarat ta personal man na sa itong pagkatuloy, sa itong pagmata, mga personal man na. Pero ang pag-ampo sa panaghiusa mo nang adunay panagtigom. Ang uban Domingo sa kadlaw, ang uban Miyerkules, depende na sa sabot kung panusa, basta panagtigom, panaghiusahan. Wala diha nato ihanig sa mga pag-ampo, magpadala tag mga mensa, magpadala ang magbubuhat og mga mensahero ngadto sa ilang panimalay. O sige nga, ang alanihan plentiful ba ya? Muna nga, mag-ampo ta sa tag-iya sa alanihon. Magpadala unta siya og mga mensahero ngadto sa ilang panimalay para maluwas ilang mga kalag. Ngadto sa mga kalain-lain, mga kanasuran. So naay mga naay magministry. Kanang imong hala diha, kanang imong tayad sa offering, unsa diha, adto na ipadala dito ang uban. Muna nga, bisag naa ka dinhi, no? Wa ka kalibot, pero nakakontribute ka ni ana. Kaya amen. So arita sa letter C, ebidensya sa pagtuo. Karon ang pagtuo mao ang ebidensya sa mga butang nga dili makita. Ang ebidensya sa pagtuo mao ang pulong sa Dios diha sa Roma. Atong basahon sa Roma.
Roma 10:17. Unsay giingon gina sa Roma 10:17? Karon makaingon kita nga ang tawo mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe may tungod kaniya, o kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. So unsay giingon? Basahon ako pabalik. Karon makaingon kita nga ang tawo mutuo lang kung kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe may tungod kaniya, ug kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. So mo na nga na nakatudlo na ta sa uban nya sa on the air wa pa man, sumaw ni siya nga time nga magtudlo sad ta ning ana, no? Lagi katugutan sa Dios nga ana, no? Ug kita sad nga nagapamati andam sa tamutud mapatudloan sa pulong sa Ginoo nga ain na naon day ang relasyon nato sa Dios. Way lain pag hinulsol dito sa imong kwarto, cry out ito, ana, o madungog ang pagtuo, madungog. Number 2, unsaon paglakaw pinaagi sa pagtuo? Unsaon daw paglakaw pinaagi sa pagtuo? Harta sa Mateo 14. Sige sa pulong sa Ginoo 22-23 atong basahon. Unsaon paglakaw pinaagi sa pagtuo? 22-23. Human niadto gisugo ni Hesus ang iyang mga sumusunod nga mosakay sa sakayan ug muuna dito sa tabok samtang gipapauli niya ang mga tawo. Sadya nakagikan na ang mga tawo mitunga siya nga nag-inusara dito sa bukid aron magampo. Nagabinan siya didto. Natungtungora ang sakayan nga gisakyan sa iyang mga sumusunod didto nasa tunga sa laod ug gikuso-kuso sa mga balod tungod kay pasugat man sila sa hangin. Kadlaw na sa dihang niadto si Jesus kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Pagkakita siya mga sumusunod nga may naggalakaw sa ibabaw sa tubig, nangahadlok sila ug naninggit. Kalag daw. Diha miingon si Jesus kanila. Ayaw kamo kahadlok, ako kini, pagmalig-on kamo. Unya miingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw kana, paana ako diha kanimo nga maglakaw usab ibabaw sa tubig? Miingon si Jesus kaniya, sige dali. Busa na naog si Pedro sa sakayan ug milakaw ibabaw sa tubig pinaagi kang Jesus. Apan sa dihang nakakamatikod si Pedro, namatikdan ni Pedro nga kusog ang hangin, nahadlok siya og inanay siya nga naunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Diya gigunitan siya ni Jesus ug giingnan, kulang ang imong pagtuo. Ngano bang nagduha ka man? Sa pagsakay nila dihang sa sakayan, mihunong dayon ang hangin. Gisimba siya sa iyang mga sumusunod dito sa sakayan nga nagaingon, tinuod gayon nga ikaw ang anak sa Dios. No? Nagitawag siya ingon ba? Nilibel up ang ilang pagtuo. Sa dihang adunay mga pagsulay sa atong mga kinabuhi, mo level up gid ang atong mga pagtuo, no? Si Pedro ginasulayan. Nagaingon ba? Si Pedro ginasulayan. Naingon din siya dire. Ginasulayan si Pedro. Nakita ni Pedro nga gitawag siya nga ba nanata sa Ginoo, no? Nanata sa Ginoo, journey nata sa Ginoo. Karon makampanti ka ita. Sa diha nga duol na ta. Diha sa Ginoo basi ni kumpiyansa. Kini na wala di kita mo kumpiyansa igsoon kan maabot sa ato ang mga pagsulay sa kinabuhi nga
Gitawag sa ingon bang dili nato tutukon ang atong makahinaon ato tatutok sa Ginoo. Pagkakita ni Pedro sa unos, nadlok man siya. Sa ato pa, bisan pag naibagyo sa atong kinabuhi, dili nato tutukon na, kundi ato tatutok sa Ginoo. Nganong kampante ko ni sulti niya na mga igsoon, mga higala. Miabot sa punto sa akong kinabuhi kato. Sa ako ba nga kinabuhi ba? Siyempre, usara akong anak. Nanganak ang akong anak. Ang Holy Spirit nag-ingon dalha ang mga trucks sa ospital. Kalain po siguro, no? Kung dalhon ako. Pero nipatuod yun ko. Kay unsay giha sa Holy Spirit, pang Ginoo man na. Ito akong gidala. Gidala na ko dito. Aduna say gusto nga magkinahanglan sa sila comfort. Dito. O Lord, sama sa opisyal. Ingon jud ko. Sama sa opisyal. Ngagiinan si Ginoo nga. Niingon siya, magtutudlo. Himatyo na ang akong anak. Tana, ningon din ng Ginoo, lakaw. Naayo na imong anak, lakaw. Muna na, tuo no, pagtuo. Yung adunay mga pagsulay sa itong kinabuhi, mga higala. Gitawag siya ingon ba, napatidluman pag ginato atong pag-alagad sa Ginoo kung adunay mga pagsulay sa itong kinabuhi. Amen? Dito, gipugos na ko akong kagalingon, mga higala. Kaya nakita na ko na apoy nagkinahanglan. Moto, ipanghatag na ko ang mga trucks kung nag-ampo sa buko nila. No? Nag-ampo sa buko nila. Kung nagpahiling sila dito. Ang ko, Lord, ikaw nang bahala sa akong anak. Di man ko makakita sa akong anak. Ikaw nang bahala sa akong anak dito. Sama sa opisyal ba? So, gitugyan ako sa iyaha ang tanan. Gitugyan ako sa Ginoo ang tanan. No? Gitugyan ako sa Ginoo ang tanan. So, mo na nga. Kung asa ka, nahuyang, ato kalig-on. Ngano man? Manigingon ni Pablo. Gitigaan siya tunok ni Satanas. No? Pero dito siya naligon siyang pagkahuyang. Ing ana sad mga higala. Ilibil up ra kita sa Ginoo. Kini mga pagsulay, unsig ingon diha. Kalipaye, maabot ka nimo mga kasakitan. So anong panahon miingon ko? Nganong kalipayan man? Makasakit man. Maod ay na. So sa kalipay, ano man? Asa ta nahuyang. Ato tayo ligon sa Ginoo. Amen. So, salamat kayo sa Ginoo sa iyang mga pulong. No? So, di nga rin. Okay. So, mana siya, no? Nga, si Pedro, pagtawag niya, sa Ginoo, tabangi ko. Diba? Naarday ng Ginoo, na-rescue niya. So, matawag lang kita sa Ginoo. Maabot man sa punto. Kanunay kita mo, tawag sa Ginoo. Bisan, nag-iingon nga. Kung doon man ta sa Ginoo, dili kita hapon na exempted sa mga pagsulay, sa mga kasakitan, sa mga gubat sa kinabuhi. Dalagid na. Si Abraham, unsa kasuod sa Ginoo. Si Moses, unsa kasuod sa Ginoo. No? Dili exempted sa mga panghitabo. Maingon sab kita. No? Si Jesus Christ in his kalibutan, gisulayan gani siya ni Satanas. Pero si Jesus Christ, nagpakita na wala gid siya na natintal about sa pagkaon. Giingnan siya sa yawa. Na kung anak ka man sa Dios, himuang pa ng mga bato. Gigutom po si Jesus Christ atong time.
kay si Jesus Christ katawang tao, no? Gigampanan lang niya isip usa ka tao kay aron iyang masinati unsa jud ang bation sa tao, no? Mauna nga bisan pa sa iyang kamatayon masinultanon ang Dios. Walay makasama sa pagbuhat niya na mga higala. Dios siya. Walay makatupong kaniya. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios. Nag-ingon siya dire. Adunay panahon usahay nga kontra ang pulong sa Dios sa atong mga kasinatian. Uy, naa jud na binag maka kuan kag kalisdanan makaingon ta ba, inject na sa yawa. Sige man ko na ni pangalagad niya, wala raman gihapon nya dayon sige man tahatag tayo sa offering, wala raman gihapon kaning ana ba niya may pamanang uban nga oy inject na sa yawa. Ginailad-ilad ka lang ni ana. Hello. Inject na sa yawa. Nga murag imo makumpare ngadto sa uban. Na-aware ta. Dili gid nato ikakuan nga. Uy, ako nagkuan na. So, unsa kay ingon? Kung tinuod ng gugma, wala na naghulat ang kondisyon. No? Ang gugma daw walay kondisyon. Ano? Hello. Magbuhat lang kita, di ta magkataka magbuhat og maayo. No? Pagkabar lang kita sa blood ni Jesus. Kaya wala, yoy, maayong tao sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Wala gyud maayong tao ni ini. Patabang kita sa Ginoo. No? Patabang kita sa Ginoo. Patabang kita sa Ginoo. Naingon siya doon. Ang pulong ni Jesus ngadto kang Pedro mao kini dali nga rin nagpasabot nga siya palakwon ibabaw sa tubig. Ang kasinatian ni Pedro kada adlaw sa iyang pagkama ningisda gasupak sa iyang paglakaw ibabaw sa tubig apan siya mituman misunod sa pulong ni Jesus. Ang pulong sa Dios usahay babagan sa kahadlok nga gikan sa yawa, no? Ang pulong daw sa Dios usahay babagan sa kahadlok. Ang pulong sa Dios babagan sa kahadlok nagikan sa yawa. Okay? Ari sa 2 Timothy atong pasuportahan og bersikulo. 2 Timothy 1:7. Tanawon ko na to. Nag-ingon siya. Kay ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pag-atubang sa mga tawo, kundi aron sa paglig-on kanato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Unsa gani di ay? Balik ko na ko pagbasa. 2 Timothy chapter 1:7. Kay ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pag-atubang sa mga tawo, kundi aron sa paglig-on kanato ug pagtabang nga mahigugma kita sa uban ug makapugong sa atong kaugalingon. No? Kanadeng kaulaw iyan na sa yawa. Kaulaw. Ano man. Kung muhari gani ang imong kaulaw, dili jud ka kasangyaw sa pulong sa Dios. No? Ano man. Mukaon lagi ta sa pulong sa Ginoo atong usapon. Musangyaw lagi ta sa iyang pulong. Ato lagi ni kaunon, usapon. Mabusog ta ato pod is ngadto sa uban, no? Nagitaw sa imong mga katubang naong sa Ginoo ubag
nga di na tumahitsura. Gitubos na sa Ginoo didto nga di tumahitsura na ang meaning ato. Tungod sa naong nga kita iyang mga tinubos di na ta maulaw matubang musangyaw. Nganong maulaw man tabi. Buhat tas kaaway. Madili ta makatubang sa mga tawo musangyaw sa pulong sa Ginoo. Nagkatong iyang naong no di naman tumahitsura iyang naong mauna to didto. No? Giatubang sa Ginoo ang tanan. No? Muhari ang kaulaw nang pride na siya. Garbo. Munay gitubos sa Ginoo dito sa cross. Gisumbag siya, giluan siya, di na tumahitsura ang dagway. Mana nga, atong masabtan nga di kita maulaw. Musangyaw sa pulong sa Ginoo. Baga-baga face ba? Manang na ako'y mga dato. Ato masangyawan. Nga di ta maulaw. Itabangan ta sa Ginoo. Gitubos naman sa Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo. Kung kaulaw lang hisgutan mga igala. Ako ganito. Di jud ko. Ano man? Uwa-uwahon ka siyawa. Huwag nasabtan na nimong pulong sa Ginoo, di na ka maulaw, oy. Kaya dito sa krus sa Kalbaryo, gitubos naman ang tanan. Katong iyang naw, nga di na magkaitsura mao to. Ambot ipasabot na to. Nga di na ka maulaw. Matubang sa mga tao mo conquer. Usulti mo, ang Ginoo na higugma ka nimo higala. No? Ano maulaw man ka? Tungod kay ulaw-ulawon ka sa yawa. Nung na kay word sa Ginoo, di na ka maulaw. Baga niya itong naong atubang sa mga tao. Pagsangyaw siyang pulong. Practice lang na higala. Practice na karon. Sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw na pag ulaw-ulaw. Ulaw ka. Gitubos naman ka dito sa Ginoo. Sa krus sa Kalbaryo. It is finished. Nakuha ng tanan. No. Muna bitang giingon nga, adlaw gabi ikamag, basa sa iyang pulong. Kaya nga naman, maonan din nakita. Manadyo kay word nga puktan. Na kay pulong sa Ginoo puktan. Amen ba? Sunod. Sige nga diri. Ang sulbad sa kahadlok mao ang presensya ni Jesus. Nadi ay ang presensya ni Jesus mao'y musulbad. Okay? So, karon na kay idea ha. Atong basahon, Mateo. Ang sulbad daw sa kaulaw mao ang presensya ni Jesus. Mateo 14. Atong tan-awon. Sa Mateo 14, 2. Basahon na po. Presensya sa Ginoo ha. Ang sulbad sa kahadlok mao ang presensya ni Jesus. Atong basahon. Mateo 14, 2. Busa miingon siya sa iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga tigbautismo. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga may gahom siya sa pagbuhat og mga milagro. Kaniadto gipadakop ni Herodes si Juan tungod kay giingnan siya niini. Supak sa kasubuan ang imong pagpakigpuyo uban kang Herodias. Kay si Herodias asawa man ni Felipe nga igsuon ni Herodes. Tungod sa pagdumot ni Herodias kang Juan, gipadakop siya ni Herodes o gipapriso. So, unsig ingon diya, ang sulbad sa kahadlok mao ang presensya ni Jesus. Gitawag sig ingon nga, busa miingon siya sa iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga tigbautismo, nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga may gahom siya sa pagbuhat og mga milagro. Nga gitawag siya ingon ba nga
naalaan bitaw si Jesus Christ nga pagbuhat milagro si Ginoo nga si Kristo nga ingon nga si Juana no nga gitawag siya ingon nga nagbuhat og milagro ang Ginoo. Kaya nga naman kay si Juan tigbautismo sa ana unya gipapatay gipapreso ni Herodes. Papreso kang Herodes nga niingon ng tong iyang ina anak ni Herodias nga niingon to si Herodes sa birthday ba niingon sige kay nalipay man siya pangayo bisan unsa ihatag na po sa imo bisan pagkatunga na sa kung sa iyang bahandi ba sa iyang katigayunan. So muton ingon ang dalaga sa iyang inahan unsay akong pangayo unsay akong paananan pangayoon. Ingon din si Herodias sige pangayo ang ulo ni Juan isod sa medihado. Mo din to kunya pagkamatay na ni Juan moto ni puli si Jesus, no? Imagine ha, si Juan Bautista siya gito ang ginatakda ba nga siya ang mo plain ba sa dalan siya magandam sa dalan sa Ginoo pero unsa ang iyang kamatayon nasuko kaniya nga si Herodes, no? Si Herodes ayang asawa siyang isuon iyang kuan pero nasuko siya sa kay gibadlong siya ni Juan, no? Pagbadlong ni Juan agi pa preso dayon, no? Realidad na pero unsa kasuod hibalo siya nagbautismo siya pa mga ito nagbautismo sa Ginoo. Hello, wala ta kabalo unsa ang atong matang sa kamatayon, no? Unsa ang atong matang sa kamatayon. Ug atong pasuportahan diri sa Hebro unsa ingon diri sa Hebro kay ang sulbad sa kadlok mao ang presensya ni Jesus, no? Nakita nila si kuan to ang nagbuhat og milagro ba kay inana man sa ato pa maila jud diri sa Hebro atong pasuportahan ng bersikulo aron atong masabtan 3:5. Sige ingon diri sa Hebro 3:5. Likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsalay anaa kaninyo. Tungod kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan ug dili ko gayud kamo pasagdan. Amen. No? Ang sulbad sa kahadlok mao ang presensya ni Jesus, mao ni siya. Kung ikaw nahadlok ka sa imong kaugmaon, ayaw kahadlok. Makontento. Hello. Ayaw buta ang dili maabot. Makontento. Unya bahin sa sangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili po di ay mahadlok bisan sa pangmatang sa kamatayon. Nga naman kay naalagi ang presensya sa Ginoo. Si Juan ngano to nga wa to siya kahadlok kay na ang presensya sa Ginoo kay ang Ginoo mo'y muluwas ka nato bisan unsa pangmatang sa kamatayon. Unsa to si Juan? Di ba nagbautismo sa Ginoo unsa iyang relasyon sa Dios? Nag-ilis siya nga ang Dios Ginoo nga mao si Kristo. Muna di kita exempted unsa atong kamatayon.
takda nga kamatayon. Kadaghang mga mo nagitaw siya nga kamatayon ni Juan martir. No? Manuman bisan labag sa balaod nga hari na gito yung giingnan ha. Ang hari mo nagiingon karon nga mo ng mga presidente sa unang panahon hari. Giingnan niya, ginawnaw niya. Pero unsay ginakuan? Unsay gina kay naa man ang Ginoo. Di ta mahadlok, musulti sa Pinoon. No? Prangkahon bag istorya. Ayaw na, di man malipay ang Ginoo ana. Digugma ka na igsuon, mga higala. Kung dili ka magpatuo, narana nimo. Manubag ka sa Ginoo ana. Gigugma ka sa Ginoo, kag gipadayagan ka ni anak. Ayaw na, gibadlong ka ba? So, mana siya no, naang presensya sa Ginoo. Susubukan ako pag basa. Yan siya. Likayain ninyo ang paghigugma sa kwarta. Tinuon pagkontento kamo sa unsalay anaa kanino tungod kay ang nag-ingon ang Dios dili ko gayud kamo biyaan o dili gayud kamo pasagdan. No. Muna siya. Nahadlok ka ba sa kaugmaon? Ayun naghadlok eh. No. Kanya ni kalibutan na wala kang tayo madala. Kontento ra gyud ta. Kay nga naman, ang Ginoo may nagbuot sa datot sa pobre. Madato ka, aw na. Pupugbuot sa Ginoo. Pobre ka, aw gitawag sa ingon ba nga. Ang gusto kaloy-an sa Ginoo. Gitawag sa makontento ra gyud ta. Dato ta nangalagad og Ginoo. Di man makita ning kalibutan na, pero hindi tanggal ato ta sa realidad. Pero di po biglaon kay basin og makalimot pud kas Ginoo, moray may emperuhan nimo. Hinay-hinayaw na kita. Dili kita biglaon sa Ginoo. Amen. Hinay-hinayaw na kita. Di ta biglaon. Hayan ang panalangin mo sulod sa imong kinabuhi. Hinay-hinay ba? Kaway-kaway naman dyan. Arta sa Efeso, pasuportaan nato sa Efeso. No? Ayaw kadluki. Unsay kaugmaon, unsay kuan diha, bisan pa sa kamatayon. Kay naa ang pasensya sa Ginoo. No? Nagitawag sa ingon mga bisan sa itong pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili ta mahadlok niini. No? Si Juan wa nahadlok bisan pa sa kamatay kay balo siya kay hari. No, masakit ang hari. Ibalo siya, kung saan hitabo ni. Pero wala niya sapayan. Kaya naaman ang Ginoo. Naning, at least mo lang nakasulti ka. Paghihugmangan to nila, narana nila kung ilang patalangugan, at least nagsulti ka. Awa na kay tulubago nga to sa Ginoo. Amen. Tunod mo sa Ginoo. Efeso 3. Efeso 3:17. Suportaan na to. Sige nga dali. Busa sa ngalan sa Ginoo, ginapahimangnuan ko kamo nga dili gayud kamo magkinabuhi nga sama sa mga wala makaila sa Dios. Ang ilang mahuna-huna walay pulos. Di ba? Unsay gipahimangno sa Ginoo nato? Nag-ingon siya, busa sa ngalan sa Ginoo gipahimangnuan ko kamo nga dili gayud kamo magkinabuhi nga sama-sama nga wala makaila sa Dios. Ang ilang mga huna-huna walay pulos. So wala day pulos. Kinahanglan adunay pulos atong paghuna-huna. Pangginoo ba? Pangginoo. Letter B. Tuman na ang pulong. Si Pedro mituman sa pulong. Diri sa Mateo 14:29. Mateo 14:29. Ang sige ingon niya.
Tuman si Pedro sa pulong. 29. Nag-ingon siya. Miingon si Jesus kaniya, sige, dali. Busa na naog si Pedro sa sakayan o milakaw. Ibabaw sa tubig, paingon kang Jesus. Dali. Kay pagduol na to sa Ginoo, dili kita niya pasagdan. Mutawag ta niya. Kung duol na ta sa Ginoo, di ta mo kumpiyansa. Kung duol ta sa Ginoo, naato lang isalig ang tanan siya ha. Okay, dili gid talaga ta exempted bisa pagduol ta sa Ginoo, dili ta exempted sa mga pagsulay. O di ba duol lang ka ito si Pedro sa Ginoo? Pero mutawag lang kita sa Ginoo. Bisa pag natay gubat sa kinabuhi, mutawag lang kita sa Ginoo. Huwag man lang itong tawgon, Ginoo lang. Lang alam pa mong tawag ta siya. Ginoo gyud itong tawgon. Ginoo ko, tabangi ko. Wala ba ito yung ni Pedro? Amen. Hallelujah. Sadan, sige nga. Pagsulay sa pagtuo. Arita. Ang paglakaw ni Pedro, diya sa pagtuo, gisulayan. Pinagi sa makusog nga hangin o dagkong balon. So, ana na ino. Usap may mga hangin sa imong kinabuhi. Anong daw sa murag baghabagat, no? Labaw pa sa habagat. Namurag na tagmulupan. Hallelujah. Murag di na ta magtugkad sa yuta. Mga problema. Murag wala ni paglaom. Tawag na ta sa Ginoo. Number 2, tutok nganto kang Jesus. Ana ra di ay kun ato nite. Daghan walay lain, no? Walay gilain atong tawgon ng Ginoo lang. O mututok kita sa Ginoo. Ano man, kay kung mututok ta sa tao, pandol kita, di ta makapadayon. At tuloy kita tutok sa Ginoo, kay ang Ginoo ra walay sala. Amen? Bisan pa sa atong kada semana na itong ato sa church, gitawag sa giingon ba, kanang church ba? Wala ginaingon nga, may natanlaki. Ang kanang church, muna hospital sa atong mga kalag. Muod bitang mo church ta, kaya naman, ang atong mga kalag, magpadagkot kita pirme atong mga kalag, atong padagkutan pirme dito, no? Munay hospital sa mga kalag ang church, ha? Dili kay ni church maayo ta, ni church ta kay naman kanunay tang magpasindi sa atong kalag, no? Kanunay tang magkaon sa pulong sa Dios, no? Munay hospital sa atong mga kalag ang church. Wala na ni church dito kay maayo kang tao. Ni church sa dito kay maayo ang Ginoo. Hello. Lahian na gid imo na karon. Manisimba sila ka may tao. No. Nisimba na kay nga naman ang kalag. Nanginahanglan kita Ginoo. No? Muna hospital sa mga kalag ang church. Amen ba? Muna siya. No? Ibahan na imo huna karon ha. Muna hospital sa mga kalag ang church. Dili kay nisimba kay maayo ka. Nisimba ta kay maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. Anak gid. Sunod. Unsay giingon diri? Hebro 12:2. Unsay giingon diri? No? 12:2. Ingon siya. Isintro nato ang atong hunahuna kang Jesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo. Sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang niya sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw. Tungod kay gihunahuna niya ang kalipay nga madawat niya unya. Ug karon atuan na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Unsay giingon? Wala niya igsapay na ulaw nga naman. Gihubuan ito siya sa tanan. Wag ito sa plot.
gibuan ito sa tanan. Manawala niya isa pa yan kaulaw. Wala na siya naulaw ka. Nahibalo siya sa umaabot. Unsay mahitabo niya. Ana sad kita sa atong kinabuhi. Makita sa atong kinabuhi, dili nato ikaulaw kung unsa man atong maagian sa kinabuhi. Basta kita nangalagad og buhi nga Dios. No? Moagi man sa mga pakapitos, sa walang-wala, sa mga kuan ka ni Pablo. Si Pablo nangalagad og Ginoo. Kanindot siyang kinabuhi sa una. Pero gilutos lang niya ang mga alagad sa Ginoo. Pero pag diha na siya nangalagad sa Ginoo, dili lalim ang iyang nagian. Hello. No? Daghang mga kasakitan na itabo siyang kinabuhi. No? Naabot siya sa kanagaya sa una. Pag alagad, ano mo? Sama kita sa Bulawan ba? Kinatistingan kita permi. Kay inigsanda sa Bulawan sa gold. Sama ta sa gold. Kanunay nagbalik-balik ang gold dito sanda sa Palawan. Ginatistingan gihapon na oy. Munang munipis gyud. Baga-baga face manipis gyud. Nipis ba? Ninipis. Ano man? Pila gyapon tistingan oy. Muna sa atong kinabuhi mo na muhambol gid kita. No? Wa kita ika. Wa humble gid kita. No? Nga ang gold dito, bisan nakita na nila nga gold, balik-balik na ito, testingan, gyapon na mo na, nipis na. Ano sa atong kinabuhi, kanunay tang testingan, kay basi nakalimot na ta sa Ginoo. Kasi naana si kadagaya ba nga nalimtan na ang pride unya si Pridi ba? Pridi, kabalo kag Pridi? Pride. Mausbong unya si Pride. Ana no. Muna nga kuan gyud ka nang kilatison kita ng kalibutan na. Digit na mausbong atong Pride ato bang kaunon atong garbo ba? Dili nato ipagawas. Ikaw dili ka dali masuko ha. Dili ka dali magligot-got, dili ka dali malagot, ngano man. Garbo na. Muna'y makamatay sa tao. Garbo. Si Satanas di ay. Din man siya nahulog sa garbo man. Pride. Diba? Muna. O, kita garbo. Ato ginalam yun. Di na nato ipagawas. Kaya mugawas na si Pride. Peligro. Halo. Mabit anang pagtugong sa kaugalingon. Pasensya. Unsa man din na? Always humble. Always. Pasensya. Unsa man din na? Diba? Sugo na sa Ginoo na naataan na. Espiritu man na. Anong din na nato gamiton? Ana lang. Gamiton na nato ha. Ay yung kalimot sa 9 fruitful of the Holy Spirit. Sunod. Kung na may usahay, musulbong na siya. Pero naakay word sa Ginoo. Ang Holy Spirit abtik kaayo na mutabang nimo. Ang Holy Spirit, hindi padala sa Ginoo din sa kalibutan. Ay ang balang espiritu, tiglilipay, tigpatiliwala, tigtambag, tigtudlo ang Holy Spirit. Unsay angay na itong buhaton. Hello. Muna no. Ang Holy Spirit, di na mo mando og magbuhat kag dautan. Ila-ilaha ang espiritu ana, basin og ang espirituha. Maayo man ang espiritu, maayo dili dautan ang buhaton. Basin ka ng espirituha, ila-ilaha sa ng espirituha, oy. Basin ka ng espirituha, dili na naiya sa Ginoo. Buhar ba yawa o sa diablo. Basin di ba nag-ingon man ang uban nga uy sugo sa halo di gid magsugo ang Ginoo magbuhat kag dautan. Una-una ang ginadaan. Kunya na naman kay kasukol review ka na sa pangalan ni Hesus ikaw yawa pahawa sa akong kinabuhi. Kaya ang sugo sa Holy Spirit maayo. Kabalo biya ka. Hindi pa ubos ba ng heart kay kining heart. Kani atong utok ipaibabaw kay kining atong heart malimbongon muna nga di na angay palimbong muna na adyo kay kutan nga word sa Ginoo pakupot kita sa Ginoo
Wag maing laki sa atong kinabuhi ng mga lagad tag Dios. Ana, sige yung dire. Kung adunay panahon sa pagsulay kinahanglan nato ang pagtutok ang Hesus. Anto ra kita tutok sa Ginoo, siya ra gyud ang milagroso, walay lain. Ay gyud pagtutok ngadto sa lain. Moabot gani sa panahon na sa church. Ay gyud pagtutok sa imong nga tupad, ay gyud pagtutok unsa siya. Anto tatutok sa Ginoo kay ang Ginoo ra gyud way sala. Hello. Ayaw gyud. Sunod, sige diri. Unsay pamaagi nga atong buhaton, no? Unahan na siya, number 1. Ang paglakaw ni Pedro. So, itong paglakaw ni Pedro, lakaw pus Pedro. Diha sa pagtuo, gisulayan, pinagi sa makusog nga hangin o dagkong balod. Sige ngon, kay nilingi man siya dito sa balod. Itong hangin, nilingi man siya. Number 2, tutok nga tukang Jesus. Munto siya nga Hebrew, 12. Unsa ito giingon nga isintro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan giantos niya ang paglansang ni kaniya sa krus ug wala niya isapayan ang kaulaw tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga madawat niya ug karon ato ana siya naglingkod sa to sa hapit sa trono sa Dios. Hallelujah. So maingon sa mga kita, anto lang kita tutok sa Ginoo. Ato lang gito hunaon nga ako gipakamatyan. Ako gitubos giko sa Ginoo. Gihalad niya iyang kagalingon dito sa krus tungod alang kanako. Kaya kita mo tutok ngadto sa atong problema. Ato kita tutok sa Ginoo mga higala. Ato lang gid practice on atong kagalingon. Ang Ginoo ginagbuot sa atong kinabuhi, no? Wala gid tay arang mahimo kung wala siya. Ang Ginoo may atong kabayan. Ang Ginoo may nagbuot sa atong kinabuhi. Ang Ginoo gialaw lang po ng mga problema para mapatidluman pa itong pag-alagad sa Dios. Kay basin taphaw ra igsoon higala. Muna nga adunay mga pagsulay. Muna nga ato pa jud patidluma itong pag-alagad sa Ginoo. Kung ano nga mga problema mga higala, ayaw gigbulag si Ginoo. Ayaw jud desisyon, ukot jud si Ginoo. Kay siya ra magid atong hunaon-naon, siya gid ang tag-iyas tong kinabuhi. Og siya nagpalansang dito sa krus tungod alang kanimo alang kanako. Ato ra ginang hunaon-naon nga naay naghalad sa iyang kabalingon tungod alang kanimo alang kanako. Naay nahigugma kanato. Di man nato matagamtaman ang paghigugma ni kalibutan na sa katawan para adunay Ginoo nga naghigugma kanato. No? Adunay naghalad giula yang dugo dito sa krus. Precious blood. No? Makaingon ta ba I'm ambassador. Ambassador ta, mga ambassador ta. Diya sa Ginoo. Siya ang king. Muhari siya sa mga hari. King. So, makaingon mo ta. No? Sa itong kinabuhi. Dalaygo ng Diyos siyang mga pulong. Makaingon ta ba, I am a citizens of heaven. No? Hindi man na ito ma-perfect, pero ang Ginoo niya, ang Ginoo na hinabalo na sa itong kinabuhi. Ang Ginoo kabalo sa itong relasyon na ito niya. Ang tao, wag na siya kabalo. Maningon na, ayaw yun pag-estimate og tao. Ayaw yun pag-underestimate og tao. Ayaw yun pag-underestimate og tao. Kay lisod na kayo ng mga underestimate ka og tao. Hello. Ang ato yung bantayan na itong kagalingon, dili ang uban. Ang kaya ng tamudasing ito sa uban. No? Ang tamudasing sa uban. Sunod, unsay giingon niya dire. Arita sa pinadayag. Unsay pamaagi. Arita sa pamaagi. Number 1, pinaagi sa iyang pulong. Arita sa pinadayag. Sa may pinaagi sa mga pulong. Ato ng kuptan. 19. Dito na naman. 19. 13.
Sa gingon sa pulong sa Ginoo. Nagsulob siya bisti nga gituslob sa dugo. Nagsulob siya bisti nga gituslob sa dugo. Gitawag siya nga pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Sige ngon, nagsulob siya bisti nga gituslob sa dugo. Gitawag siya nga pulong sa Dios. Kani siya no? So, muna siya. Na iyang bisti nalukop sa ang iyang bisti na natuslob sa dugo. Ato nga time magkano na itong na nga adunay gyud nagtubos ka nato. Juan 12:40 8. Unsa igingon sa pulong sa Ginoo? Adunay maghukom sa mga tao nga nagasalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mga gipanudlo. Ang mga pulong nga akong gipanudlo mao ang maghukom kanila sa katapusang adlaw. Sige ingon. Sige ingon. Adunay maghukom sa mga tao nga nagasalikoy kanako ug dili mo dawat sa akong mga gipanudlo. Ang mga pulong nga akong gipanudlo mao ang maghukom kanila sa katapusang adlaw. So mao na no, adunay gipangsugo sa Ginoo. Nya din dili sila motuo. Mao na siya. Ang katong mga pulong dili mo putuo, mo to hukom kanila. Oo. Maingon na nga, di na ka makaingon nga wala ka abdui, wala ka suguig tao. Unsa giingon dito sa kuan, niingon na sa itong taong dato sila sa do, unsa giingon sa taong dato. Dili gyud makuan ba og na kinahanglan na agi mo naadyoy mabanhaw gikan sa pantay. Unsa giingon tubag na Abraham. Pasagdi nga to na dito sila Moses ug ang mga propeta. Sinalay ko andito. Umutuo sila, maayo. Pero og dili, mo na giingon diha. Bisa pag naibabanhaw, di gid sila makabig. Mana no? Mo na sila. Dili na sila makapunglipas nga mingon nga wala man ko sing mosulti Ginoo. Na nagipadalang Ginoo sa imong kinabuhi dira. Nagatuktos imong pultahan pero dili na dawaton. Ablihi. Unay mo tuktok sa imong pultahan. Magsangyo sa pulong sa Ginoo. Ang gidalang mao si Kristo nga Dios. Ay pug dawata ang kanang wala mo tuo nga si Kristo nagpakatao. Mga antichrist na sila. Kasi matakdan ka. Hello. Nga si Kristo wala nagpakatao ni kalibutan na. Si Kristo nagpakatao. Nagatawang tao siya 100%. Hibaba siya din sa kalibutan aron pag-feel ba sa katawhan. Sa mga pag-feel niya ba unsa ang katawang tao. No? Na-feel niya unsa katawang tao nung nibaba siya din sa kalibutan. Aron pagtubos kanimo kanako. Namutuo ta nga si Jesus Christ maong Dios. Milagroso sa akong kinabuhi. Okay? Sunod. Sige, hindi lang. Unya si pamaagi, pinagi sa pulong. Ato itong hisgutan no. Si Jesus ang iyang mga pulong usara. Si Jesus ang iyang pulong usara. Si Jesus ang pulong usara. Ano man, diri atong basahon. Iyon din sa Juan 1:1 sa sinugdan mo ng pulong ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Nabendo padayon sa pagdawat o pagsalig sa pulong nga gisulti ni Jesus. Hello. Sige ngon. Sa Juan 1:1 sa sinugdan mo ng pulong ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mo na siya. Kanunay ta nag-istorya sa Ginoo. Ang Ginoo na kanunay nag-istorya nato kung permanente tanag basa sa iyang pulong.
Mm. Ug ang pulong Dios. Ana siya na mo na to. Padayon sa pagdawat sa pagsalig ug sa pulong nga gisulti ni Hesus. Number 3, isalikway ang mga pagbati nga kontra sa pulong. Ang mga pagbati ba kontra sa pulong sa Ginoo? Ngano mo al kontra ka sa pulong sa Dios? Halo, likay na mga pagbati. Kinalan imong dawaton ang pulong sa Ginoo na man na diha. Likayan ang mga pagbati nga dili ka mo dawat sa pulong sa Ginoo. Nagiyon diri no. Number 3, isalikway ang mga pagbati nga kontra sa pulong. Unsa may mga pagbati nimo dinha? Ne. Dili ka ay isa sa lima. Unsay kontra sa pulong? So mao na siya. Mao na siya ha. Nga gitawag sa ingon nga sa atong mga kinabuhi. Magkinabuhi kita. Uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ug iyang mga pulong atong tuohan. Kay kanang mga pulong nga para sa atong kinabuhi. God bless.